بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. क्या हुआ है? رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ولن جاءت في البحر كالأعلام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا Hawa. Ya sudah.
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब अपनी खूबसूरत आवाज से और अनूठे लबो लहजे से हम सामाईन को महसूस कर रहे थे और मेरे ज़हनो दिमाग पे ये शेर गर्दिश कर रहा था। पढ़ दिया जब किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस सरा में काफिला शैतान का।